Puji Tuhan. So much, Director Terima kasih untuk Bapak Rektor kami and all the staff, dan semua para dosen and especially the students. dan juga semua mahasiswa-mahasiswi. Thank you so much for receiving us. Terima kasih boleh menerima kehadiran kami di tempat ini. Above all, we thank our God Dan tentunya di atas segala-galanya kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus kita. and our Lord Jesus Christ Dan Yesus Kristus Tuhan kita and the Holy Spirit. dan Roh Kudus dan Bapa di sorga. Otherwise, we supposed not to be here, Dan tentunya kalau bukan karena Tuhan, kita tidak bisa bertemu di tempat if ini. not because of our God. Kalau bukan karena Tuhan kita, We supposed not to be here kita tidak bisa ada di tempat ini. if Jesus did not save us. Kalau Yesus tidak menyelamatkan kehidupan We kita, supposed not to be here dan kita juga tidak mungkin ada di tempat ini if the Holy Spirit accepted to accompany us. kalau Roh Kudus tidak menyertai kehidupan kita. All the glory goes back to God. Segala kemuliaan kembali bagi Dia, Tuhan kita. Hallelujah. Haleluya. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. So I was told that I'm talking to students. Ya, jadi saya diberitahu bahwa saya akan berbicara, menyampaikan firman kepada para mahasiswa-mahasiswi. So that's why I didn't prepare to preach. Itu sebabnya saya bukan berkhotbah sekarang ya, berbicara saja. But I prepared to talk Tapi saya mau berbicara, menyampaikan sesuatu kepada saudara. because I know after here you are going to go in the field. Kenapa? Karena saya tahu mengerti bahwa setelah saudara menyelesaikan kuliah Anda di tempat ini, saudara akan masuk ke lapangan, pelayanan. You are going to do the work of God Saudara akan mengerjakan pekerjaan Tuhan. according to how God has given you the vision. Dan menurut bagaimana Tuhan telah memberikan visi itu pada kehidupan saudara. Some will be pastors, Ada yang akan menjadi gembala, pendeta, evangelists, penginjil, apostles, jadi rasul, prophets, nabi, teachers, pengajar. and others are going to be even in business. Dan mungkin juga akan ada yang ada dalam And bisnis. that business is going to help the kingdom of God. Tapi bisnis itu akan digunakan membantu ya bagi kerajaan Allah. Others are going to be doctors. Atau mungkin juga ada yang bisa menjadi dokter. Others are going to be in the media, Ya, mungkin akan ada yang menguasai media. but to serve in the kingdom of God. Tapi semua digunakan melayani kerajaan Allah di bumi ini. So this afternoon I say that I have to talk to you in the way that when you go, you succeed. Jadi sore ini saya ingin berbicara kepada saudara sehingga nanti di ke depan dalam jalan yang Tuhan tunjukkan saudara akan mencapai keberhasilan dalam hidupmu. You know, the people who started to put the railway, Saudara tahu orang-orang yang membuat rel kereta api, they suffered a lot. mereka mengalami banyak penderitaan dalam membuat itu. Because at that time technology was not yet developed. Karena saat itu pada awalnya teknologi belum begitu berkembang. Even the people who built Jakarta, all these high-rise buildings, Iya, bahkan mungkin di Jakarta ini orang-orang yang membangun gedung-gedung yang tinggi pada masanya, before they didn't have cranes, ya mereka waktu itu tidak punya kren yang untuk mengangkat benda-benda yang berat ke atas, so that their work could be easy. sehingga pekerjaan mereka bisa lebih mudah. They suffered a lot. Mereka mengalami banyak penderitaan. But those who are building now, Tapi sekarang mereka yang membangun hari ini, technology has increased. teknologi sudah berkembang jauh, Knowledge has increased. pengetahuan sudah berkembang begitu jauh. They are doing things, even if it's a lot of work, but they're doing it easily. Iya, jadi walaupun pekerjaannya berat dan banyak, tapi mereka bisa mengerjakannya dengan begitu mudah. Same as the missionaries who came long time Sama ago. dengan para misionaris yang pada zaman dahulu. They suffered a lot. Mereka banyak mengalami penderitaan Just for this gospel of the kingdom. hanya untuk demi Injil kerajaan Allah. Even myself, when I started ministry, Bahkan bagi diri saya juga ketika saya memulai pelayanan, I suffered a lot. saya mengalami banyak penderitaan. But now the knowledge of the word of God is increasing. Tapi sekarang pengetahuan akan firman Tuhan yang terus meningkat. And things are becoming more clear. Dan banyak hal sekarang begitu menjadi jelas. So
So when I was told that I'm coming to talk to the students, Jadi ketika saya disampaikan bahwa saya akan berbicara kepada para mahasiswa, I said I'm going to talk to them saya akan berkata, saya berbicara kepada mereka in the way that dengan cara bagaimana they may not suffer mereka tidak menderita in ministry dalam pelayanan as I suffered, sebagaimana saya pernah mengalami, as the missionary suffered. sebagaimana para misionaris dulu pernah mengalaminya. You have to succeed Engkau harus berhasil easily dengan mudah, because everything is possible with God. karena semua pasti bisa bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, Hallelujah. haleluya. May your ministries be as successful as possible. Biarlah pelayanan Anda berhasil, sukses dengan luar biasa. I've heard some voices here. Saya dengar tadi suara, May your voices be heard in the entire dan world, biarlah semua suara pujian itu boleh didengar kemana-mana, proclaiming the truth of God menyampaikan kebenaran firman Tuhan in the songs. ya lewat puji-pujian. Amazing. Haleluya. Just my quick glance in this place, Ya, ketika saya melihat tempat ini, ruangan ini, I can touch perfection. ya saya bisa melihat ada kesempurnaan di dalamnya. Perfection in the feeling, perfection in the sound. Ya, dalam suara, pujian. May God bless you. Tuhan memberkati saudara semua di tempat ini. The organization, everything is Ya, there. semua ya diatur dengan begitu baik. Now, how are you going to succeed easily? Sekarang pertanyaannya, bagaimana saudara mencapai keberhasilan itu? Ephesians chapter 1, Efesus pasal 1 verse 3. ayat 3. The Bible says, Alkitab berkata, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. What is this verse trying to teach us? Apa yang ayat ini sedang ajarkan kepada kita? This verse is explaining to us that our God, our Father, is blessed. Ayat ini sedang menjelaskan kepada kita bahwa Bapa kita, Tuhan kita adalah sumber berkat bagi kita. We are serving already a blessed God. Kita sedang melayani Allah yang menjadi sumber berkat bagi kita. What are we going to expect from a blessed God? Bagaimana? Apa yang kita harapkan dari Dia sebagai sumber berkat bagi kita? Are we going to expect hardship? Or Apakah kita mengharapkan kita harus kerja keras dulu mati-matian untuk mendapatkannya? Hallelujah. Haleluya. If we think properly, Kalau kita berpikir dengan benar, we have to undo many things in our mind. kita harus menghilangkan banyak hal dalam pikiran kita yang selama ini kita miliki. We are serving already a blessed God. Kita sedang melayani Tuhan yang adalah sumber berkat bagi kita. Whose father who is blessed, who is going to want his children to suffer? Bapa yang bagaimana kalau dia berlimpah dengan berkat, kemudian dia ingin anak-anaknya semua mati, menderita tanpa ada berkat. Siapa? Jesus said, Yesus berkata, if you earthly fathers, you know how to give good things to your children, Bapakmu yang di bumi saja tahu memberikan yang terbaik kepada anaknya, how come your father in heaven? apalagi Bapa kita yang di sorga. You are called to succeed. Engkau telah dipanggil untuk berhasil dalam hidupmu. You are called to prosper. Engkau dipanggil untuk mengalami kelimpahan dalam hidupmu. You are called to be blessed. Engkau dipanggil untuk diberkati Tuhan. Jesus said, Yesus berkata, I have come Aku telah datang that
you may have life, supaya engkau mempunyai kehidupan and life in abundance. dan kehidupan dalam segala kelimpahan. Those who go into other studies, Mereka yang belajar, it's normal that they go with the mind that we have to suffer. mereka yang belajar secara normal bisa memiliki pikiran, oh saya harus alami penderitaan, Because they don't know what is going to happen with their future. karena mereka belum tahu apa yang akan terjadi di masa depan bagi mereka. But us who are coming into this kind of studies, Tapi ketika kita belajar di tempat ini, we are coming to theology. kita datang untuk belajar teologi firman Tuhan. We are coming to the things of God. Artinya kita sedang belajar tentang perkara-perkara First, Tuhan. the thing we have to know Yang harus kita tahu yang pertama kali is that our Father God, adalah Bapa kita, Allah the kita, blessed God, adalah Tuhan yang memberkati sebagai sumber berkat bagi is kita. a rich God, Allah yang kaya is a prosperous God. adalah Allah yang berlimpah. Nothing is impossible to Tidak Him. ada yang mustahil bagi Dia. And our God said, Dan Tuhan kita berkata, nothing also is impossible to those who believe. dan tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nothing is impossible to God, Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, but also nothing is impossible to those who dan believe. juga tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya Change kepadanya. your mind. Ubah pikiranmu. From tonight, Mulai saat ini, you are called to succeed. engkau telah dipanggil untuk mengalami keberhasilan. You are going to succeed. Engkau pasti berhasil. Your ministry is going to be blessed. Pelayananmu pasti akan berhasil. You are going to bless many souls. Engkau akan memberkati banyak jiwa di luar You are sana. going to bless many people. Engkau akan memberkati semua orang di sana. Only in your country, Bukan hanya di negara ini, but even abroad. tapi juga sampai seluruh dunia. Because our God does not have a limit. Karena Tuhan kita tidak ada batasannya. And this blessed God, Dan Tuhan yang adalah sumber berkat, Tuhan yang memberkati ini. the Bible says, Alkitab berkata, He has also blessed us Dia juga memberkati kita with every blessing. dengan segala berkat. What does it mean, every blessing? Segala berkat. Every blessing is not some blessing. Segala berkat berarti bukan hanya berkat-berkat tertentu. Every blessing is every blessing. Segala berkat artinya segala berkat. The blessing of health, Berkat kesehatan, the blessing of joy, berkat sukacita, the blessing of happiness, berkat kebahagiaan, the blessing of success, berkat keberhasilan, the blessing of prosperity, berkat kemakmuran, the blessings of wisdom, berkat hikmat, the blessing even of money. berkat juga keuangan. Every blessing, Segala berkat even eternal life. dalam kehidupan kekal sekali. That's why Jesus said, Itu sebabnya Yesus berkata, the kingdom of God is at hand. kerajaan sorga itu ada. What does it mean the kingdom of God is at hand? Apa artinya kerajaan sorga itu ada di bumi? Other verses, the kingdom of God is near. Alkitab terjemahan yang lain berkata, kerajaan sorga itu dekat dengan kita. Many people we do think the kingdom of God is near. It means Jesus is coming back. Banyak orang berpikir bahwa kalau kerajaan Allah dekat, itu berarti Yesus datang kembali. That is one aspect. Ini salah satu aspek yang lain. But the kingdom of God is near Tapi kerajaan sorga itu dekat or at hand. atau ada di tengah-tengah kita. It means it's closer to us. Artinya sangat dekat sekali bagi So kita. if I say this phone is at my hand, Jadi ketika saya berkata bahwa handphone ini ada di tangan saya, it means I'm not going to make a lot of movement to take it. artinya saya tidak perlu melakukan banyak gerakan hanya untuk memegang atau mengambil handphone itu. This phone is not at my hand. Tapi ketika handphone itu tidak di tangan saya, But now this phone is at my hand. tapi sekarang handphone ini sudah di tangan saya, I can take it. saya boleh mengambilnya. Now, what does it mean, the kingdom of Sekarang God? apa artinya kerajaan Allah? Another quick understanding. Pemahaman yang lain yang cepat kita mengerti The kingdom of God tentang kerajaan Allah is the kingdom of good. adalah kerajaan tentang segala kebaikan. The kingdom of God
Kerajaan Tuhan the kingdom of good. adalah kerajaan yang begitu baik. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. It Haleluya. is the kingdom of blessing. Adalah kerajaan berkat. And when Jesus is saying the kingdom of God is at hand, Ketika Yesus berkata bahwa kerajaan itu ada di dalam dirimu, dekat denganmu. the blessings they are not far. Artinya berkat itu tidak jauh darimu. They are close to you. Mereka begitu dekat dalam dirimu. This is how God loves us. Ini Tuhan begitu mengasihi kita. But everything depends on you. Tapi semua tergantung pada hidupmu. How you are going to take it Bagaimana saudara akan mengambilnya or not. atau tidak. God created us Tuhan menciptakan kita with the free will. dengan kehendak bebas. If you choose Kalau saudara memilih life, kehidupan, you are going to have life. engkau akan menerima kehidupan. If you choose poverty, Kalau engkau memilih kemiskinan, you are going to be engkau poor. akan terus miskin. If you choose limitation, Kalau engkau memilih keterbatasan, you are going to be limited. engkau akan terus terbatas. And he says, choose life. Dan Tuhan berkata, pilihlah hidup. God said, choose life. Tuhan berkata, pilihlah hidup. In the book of Deuteronomy, Dalam kitab Ulangan, say, I've put before you life aku and death. menempatkan di hadapanmu pilihan antara hidup dan mati. Before all of us, Di hadapan kita there semuanya is life and death. ada hidup, ada kematian, There is success and ada limitation. keberhasilan, ada kegagalan. Choose what you want to choose. Pilih apa yang saudara mau pilih. But the way the world has trained our mind, Tapi dunia yang selama ini terus mengisi pikiran kita, we easily choose the bad side. kita selalu dengan mudah memilih hal yang buruk. Choose blessing. Pilihlah berkat mulai hari ini. Choose success. Pilihlah keberhasilan. Choose prosperity. Pilihlah kesuksesan. Choose elevation. Pilihlah engkau diangkat oleh Tuhan. The Bible says, Alkitab berkata, the Bible is not saying Alkitab bukannya berkata, God will bless you Tuhan akan with every blessing. akan mengaruniakan kita segala berkat. Bukan kata akan. But the Bible says Tapi God perhatikan kata has already blessed us. telah, bukan akan. This is the twist Ini yang sekali-kali diputarbalikkan which many people do not know. oleh banyak orang yang tidak memahami hal ini. Even in the Christian world. Bahkan dalam kehidupan kekristenan. Hallelujah. Haleluya. The Bible says, Alkitab dengan jelas berkata, who has blessed us? siapa yang memberkati kita? Not who will bless us. Bukan akan diberkati, tapi telah diberkati. If you always say, God will bless me, Kalau saudara berkata Tuhan memberkati saya, you are pushing your blessing far. engkau sedang mendorong jauh berkat itu dari kehidupanmu. God will bless me tomorrow. Tuhan akan memberkati saya besok. You arrive tomorrow, Engkau sampai besok, God will bless me tomorrow. saya akan diberkati Tuhan besok. You arrive tomorrow, Ketika engkau tiba besok, blessing, berkatmu, then God will bless me tomorrow. dan Tuhan akan memberkati saya besok. Until you are going to have gray hair, Sampai saudara mungkin rambutnya ubanan, until you are going to go to die, sampai saudara mungkin akan mati, tomorrow never come. besok tidak akan pernah sampai kepadamu. God is a now God. Tuhan adalah Tuhan sekarang. If you move from the future, Kalau saudara pindah dari masa depan, you come in the present. engkau ada di masa sekarang. It's where you're going to find Di God. sinilah saudara akan menemukan Tuhan. God is in the present. Tuhan ada pada masa ini. God is not in the past. Tuhan bukan ada di past. God is in the present. Tuhan bukan ada di masa lalu, tapi Tuhan ada di sekarang. Hallelujah. Haleluya. That's why he told Moses Itu sebabnya dia berkata kepada Musa, that my name is I am. namaku adalah Aku adalah Aku. I am is present. Jadi dalam bentuk bahasa Inggris, am, to be-nya itu berarti presence, bukan past, bukan future. I am, jadi menggunakan kata presence, tense. The present I am is far beyond the future. Jadi I am ini adalah menunjuk kepada masa sekarang, ya bukan masa yang akan datang. If you are in I am, Kalau saudara berada di dalam Aku even Tuhan, when you go in the future, walaupun saudara berjalan ke masa yang akan datang, you are in the I am. engkau tetap berada di dalam Tuhan. So now, Jadi sekarang the Bible says, Alkitab berkata, God has
has already blessed us Tuhan telah mengaruniakan berkatnya bagi kita with every blessing. dengan segala berkat. You are looking for a husband. Kau mencari suami, God has already created a Tuhan husband, sudah sediakan suami bagimu, a wife for you. istri bagimu. There is a wife for you. Ada istri bagi setiap There laki-laki di is sini. a husband for you. Ada suami bagi setiap perempuan There di is sini. a ministry already for Ada you. pelayanan bagi setiap hamba Tuhan di sini. There is already money for you. Ada uang untuk setiap hidupmu. Children, they are already Ada there for you. anak-anak bagi setiap nikah rumah tangga. Money is already for you. Uang itu sudah tersedia bagimu. Powerful ministry Ya, pelayanan yang luar biasa or small ministry atau pelayanan yang kecil is sekalipun already created for you. sudah diciptakan Tuhan bagimu. But Tapi the Bible says Alkitab berkata, every spiritual blessing, segala berkat rohani they are all your blessings, adalah menjadi milik kita, berkat bagi kita. is in the spiritual format. Ya, di dalam sorga. Hallelujah. This is how God. Inilah Tuhan kita. So God created creation was once. Tuhan menciptakan ciptaan itu. Once God created, Setelah Tuhan selesai menciptakan segala-galanya, and the Bible says it is finished. dan Alkitab berkata selesai. God created everything Tuhan menciptakan we segala-galanya. are going to want once. God created everything once. Ya, Tuhan menciptakan segalanya selesai. He's not going to create anymore. Dia tidak akan menciptakan apa yang sudah ada yang diciptakan. He has already created Karena dia sudah everything. menciptakan segalanya lengkap, sempurna, ada. But because God is a spirit, Tapi karena Tuhan adalah roh, He created things in the spirit. dia juga menciptakan segalanya di dalam roh. And now these are things He has created in the spirit. Dan segala yang telah diciptakan Tuhan juga di dalam roh. We have now to bring them in the physical Kita format harus membawanya, menariknya menjadi dalam bentuk fisik, so that we may enjoy them. supaya kita bisa menikmatinya. Hallelujah. Haleluya. Now, where did God hide all those spiritual blessings? Di mana? Di mana Tuhan menyimpan segala berkat rohani itu bagi kita? The Bible says, Alkitab berkata, in the heavenly places, di dalam sorga, in Christ. di dalam Kristus. Christ is like a box Jadi Kristus itu bagaikan kotak where God has put all our spiritual di blessings. mana semua berkat rohani itu Tuhan simpan, yang Tuhan sediakan bagi kita. That's why the Bible says, Sebabnya Alkitab berkata, he who has the Son dia yang memiliki anak has life. memiliki hidup. All the blessings, Segala berkat itu they are in Christ. ada di dalam Kristus. But they are in the spiritual format. Tapi semua dalam format, dalam bentuk rohani. As we are in the physical format. Sebagaimana kita berada dalam bentuk fisik. So they have to be changed from the spiritual format Jadi harus berubah dalam bentuk format rohani, into the physical dalam format bentuk fisik, so that we may experience. supaya kita bisa mengalaminya. Now how? Sekarang bagaimana? Are we together? Ya. Okay. Now how? Sekarang bagaimana, saudara? Number one, Pertama, Proverbs chapter 23, Amsal 23 verse 7. ayat 7. Sekarang bagaimana mengubah bentuk yang berkat rohani itu bisa kita nikmati. The first line says this: for as he thinks in his heart, so is he. Perhatikan bagian yang pertama. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Now I want to give you the tools Sekarang saya ingin memberikan kepada saudara alat which you can use yang bisa saudara gunakan to take the blessing in the spirit
untuk mengambil segala berkat rohani yang sudah tersedia itu and bring them in the physical dan world. membawanya menjadi berkat yang bisa kita lihat dan nikmati. How are you going to bring Bagaimana saudara bisa membawanya, menariknya your blessing? segala berkat itu bagimu? Number one, Yang pertama, it's by thinking. dengan pikiranmu. You think. Saudara berpikir. That is another way to explain this. Ini cara lain untuk menjelaskan supaya saudara mengerti. The Bible says, Alkitab berkata, where there is no vision, ketika tidak ada visi, the people are without restraint. orang akan menjadi liar. Or the people, they die. Orang akan mati. A person who does not have a vision. Orang yang tidak punya visi dalam hidupnya. A vision is something of the mind. Visi adalah satu bagian dari pikiran kita. You sit, you say, you think what you are going to be. Saudara duduk dan saudara berpikir, oh nanti saya akan cita-citanya mau jadi seperti ini. And here it's King Solomon. Dan di sini Raja Salomo sedang berkata. Remember, King Solomon is not a mere person. Ingat, Raja Salomo itu bukan orang biasa. He was the wise man. Dia seorang yang sangat bijaksana. The wise man, Orang bijaksana. he knows how things happen. Ia tahu bagaimana segala sesuatu itu terjadi. He was rich. Dia sangat He kaya. was successful. Dia sangat He berhasil. was king. Dia raja. Now he understands Sekarang dia memahami that if you don't think about the good you want to be, kalau saudara tidak pernah berpikir apa yang saudara mau lakukan bagi you dirimu, are not going to have that thing. saudara tidak akan pernah mendapatkan apapun dalam dirimu. If you think Tapi kalau saudara mulai berpikir what you want to be, apa jadinya dirimu nanti, that is already a first step. ini adalah langkah pertama. In life, don't just go because people are going to school. I'm going also to school. Jangan dalam hidup ini jangan seperti ini saudara. Karena orang kuliah, aku kuliah. You have to have a vision. Saudara harus punya visi jelas. And in the book of Habakkuk, Dalam kitab Nabi Habakuk, God asked him to write his vision. Tuhan meminta Habakuk menulis visinya. Write your vision. Tulis visimu. What you want to be. Kamu mau menjadi apa? What you want to have. Kamu mau memiliki apa? And what you want to do. Dan kamu mau melakukan apa? Write them. Tuliskan semuanya. All the time read them. Setiap kali baca itu, Let them stay in your biarlah itu consciousness. tetap berada dalam pikiranmu, In kesadaranmu, your mind. dalam pikiranmu. Let them be clear. Biarlah itu menjadi begitu jelas. Number 2, Yang kedua, Proverbs 18. Amsal 18 Verse 21. ayat 21. The Bible says, Alkitab berkata, death and the life are in the power of the tongue. hidup dan mati dikuasai lidah. And those who love it, who eat its fruit. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Number 1, you think what you want to be. Yang pertama, saudara pikirkan Anda mau jadi apa? The diploma, the degree, the doctorate you are going to get here. Apa yang saudara mau dapatkan di sini? Sarjana kah? Ya, dokter kah? Magister kah? Apa yang saudara mau dapatkan di sini? They are going to give you access. Akan memberikan kepada saudara akses. But you need to have your vision. Tapi saudara harus punya visi yang jelas. What you want to be. Saudara mau jadi What apa? you want to do. Saudara mau melakukan apa? And what you want to have. Dan saudara mau memiliki apa? You think. Saudara pikirkan itu. You write them. Saudara tuliskan itu. You look at them. Saudara lihat itu selalu. They have to be clear. Harus jelas. As God asked Habakkuk, Sebagaimana Tuhan katakan kepada Habakuk, write them. tuliskan itu Let semua. them be clear. Biar itu menjadi jelas. So that everyone who is going to read them may understand. Sehingga semua orang yang membacanya, melihatnya, mengerti akan. But the second two Tapi yang kedua, alat kedua is the word of your tongue. adalah perkataan yang keluar dari mulutmu, lidahmu. Hallelujah. So the Bible says, Alkitab berkata, life, the power of life. kuasa kehidupan. Life is one extreme, Ya, hidup ini adalah sesuatu yang ekstrim. and the death is another Dan extreme kematian juga adalah bicara tentang ekstrim of the human experience. dari kehidupan manusia. But all of them
Tapi kedua-duanya They depend upon your tongue. dikuasai tergantung dengan lidahmu, They depend upon what you say. tergantung dengan apa yang keluar dari mulutmu. What are you saying about your life? Apa yang kau katakan tentang hidupmu? What are you saying about your Apa future? yang kau katakan tentang masa depanmu? What you say, Apa yang kau katakan? this is what is going to be. Ini yang akan terjadi. What you think Apa yang kau pikirkan? and say, Apa yang kau katakan? this is what you're going to be. Ini yang akan terjadi dalam dirimu. Hallelujah. Now, number 3. Sekarang alat yang ketiga. Number 3 does not depend on us. Yang ketiga bukan bergantung kepada kita lagi. Number 3 depend on God. Yang ketiga adalah tergantung dengan Tuhan. Hallelujah. Once you think Ketika Anda berpikir and say what you want to dan be, katakan dari mulutmu engkau mau menjadi apa, if it is in the line of God, kalau itu berada dalam jalannya Tuhan, if it is in the kingdom of God, kalau itu ada dalam kerajaan Tuhan, if it is in the word of kalau God, itu ada dalam firman Tuhan, once you think ketika saudara pikirkan and you start to say, dan saudara mulai katakan itu, then the third one is depend on God maka yang Himself. ketiga tergantung dengan Tuhan itu sendiri. It is the power of God. Inilah kuasa Tuhan. Hallelujah. The power of God is going to come Kuasa Tuhan itu akan datang to make your vision untuk membuat visimu successful. berhasil. Genesis chapter 1, Kejadian pasal 1 verse 2. ayat 2. Genesis chapter 1, verse 2. Kejadian 1 ayat yang kedua, The Bible says, Alkitab berkata, the earth was without form bumi belum berbentuk and void, dan kosong, and the darkness was on the surface gelap of the deep, gulita menutupi samudra raya, and dan the Spirit of God Roh Allah was hovering over the water. melayang-layang di atas permukaan air. You can see that the earth was in chaos. Kita bisa melihat di sini bumi dalam kekacauan. But even if the earth was in chaos, Walaupun bumi sedang berada dalam the kekacauan, Spirit of God was hovering over the water, tapi Roh Allah ada di sana dan melayang-layang di atas permukaan air, waiting for the moment menunggu saatnya so that it may bring order. ya, untuk membuat keteraturan supaya semuanya menjadi teratur kembali. And when the earth, when the Spirit moved, Ketika Roh Allah bekerja, it's when God in verse 3 came inilah di ayat yang ketiga Tuhan berfirman, after He thought setelah Tuhan berpikir that the earth cannot be bahwa formless, dunia tidak boleh terus berada dalam keadaan the seperti earth ini, cannot be void, bumi tidak boleh terus tidak berbentuk dan the kosong, earth cannot be in tidak darkness. boleh selama-lamanya dikuasai oleh gelap gulita. After God has a thought, Setelah Tuhan berpikir, and the Bible says, dan Alkitab berkata, God said, berfirmanlah Allah, let there be light. jadilah terang. And there was light. Lalu terang itu jadi. When God said, Ketika Tuhan berfirman, the Spirit of God Roh Tuhan, Roh Allah went behind the word of God ada dalam firman itu juga to make the word accomplish. untuk menjadikan firman itu jadi. Is it clear? Jelas? Ezekiel chapter 37, Yeskiel 37 verse 7. ayat 7. Yeskiel 37 ayat 7. Okay. We know the story of the dry bones. Kita mungkin semua sudah tahu tentang kisah tulang yang kering. And God asked Ezekiel to prophesy. Dan Tuhan meminta kepada Yeskiel untuk bernubuat. Don't wait for someone to change your life. Saudara, jangan tunggu orang lain untuk mengubah hidupmu. No one is going to change your life. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengubah hidupmu. You and Jesus, you are going to change your life. Dirimu dan Yesus mulah yang bisa mengubah hidupmu. So, the bones were many.
Jadi tulang-tulang itu, tulang kering itu ada di sana. And God asked Ezekiel, Dan Tuhan meminta kepada Nabi Yeskiel, can these bones live? bertanya, bisakah tulang-tulang ini hidup kembali? Ezekiel said, Father, you know. Dan Yeskiel menjawab, Tuhan, engkau mengetahuinya. God did not bring back the bones to life. Tapi bukan Tuhan yang langsung menghidupkan semua tulang-tulang itu lewat perkataannya. But he sent back the responsibility to Tapi dia Ezekiel. mengembalikan tanggung jawab itu kepada Yeskiel. He said, Ezekiel prophesied. Ayat yang keempat, firman-Nya, bernubuatlah. What does it mean to prophesy? Apa artinya Yeskiel bernubuatlah? To prophesy is to speak. Bernubuat artinya mengeluarkan perkataan, berbicaralah. What you want the things to be. Apa yang saudara inginkan dalam hidupmu, This is the meaning of prophecy. perkatakan, katakan. Now, after he had prophesied, Setelah Yeskiel bernubuat, after he has spoken, setelah dia berbicara, verse 7, ayat yang ketujuh, so I prophesied lalu aku bernubuat as I was commanded, seperti yang diperintahkan kepadaku. and as I prophesied, Dan segera sesudah aku bernubuat, there was a noise. kedengaranlah suara. Can you see that? Perhatikan, After he spoke, setelah Yeskiel berbicara, there was a noise. mulai kedengaran suara. That was the Holy Spirit. Inilah Roh Kudus bekerja. The Spirit now. Sekarang Roh Tuhan bekerja. And suddenly a rattling, and the bones came together, bone to bone. Sungguh suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Whenever you are in problems, Kapanpun saudara berada dalam masalah dalam hidupmu, don't speak the problem. jangan katakan masalah itu. Speak the solution. Perkatakan solusinya. When you speak the solution, Ketika kita katakan you solusinya, are prophesying. engkau sedang bernubuat. And this word, Dan perkataan yang keluar dari mulutmu itu, what is called the word of God. inilah yang akan bekerja. When you speak the word, Ketika kau perkatakan, you speak the solution. engkau katakan solusinya, Then the Spirit of God maka Roh Tuhan is going to come akan datang and accompany the word dan of God. mulai bekerja sesuai dengan firman-Nya. And what was in the spiritual Dan form apa yang tadi berada dalam bentuk format is rohani going to take the physical form. akan mengambil bentuk secara fisik. Then you are going to enjoy. Dan saudara akan mengalami berkat-berkat itu. Jeremiah chapter 1, Yeremia pasal 1 verse 12. ayat 12. Bear with me. I don't know what time, but I'll finish. Ya, sebentar lagi saudara. Ya, Because ini bukan, this is very important for me. and you are not preaching, you are teaching. I'm teaching. Jadi bukan sedang khotbah, ini sedang berbicara saja, saudara ya. Because Okay. after you finish your school, Karena setelah saudara selesai kuliah di tempat I ini, want all of you saya rindu, saya mau semua kita to be successful. pasti berhasil. This is the secret of success. Ini rahasia kunci keberhasilan bagi kita. I want when I come to visit all your churches, Nanti kalau Tuhan izinkan mungkin berapa tahun lagi saya akan mengunjungi semua gereja all your saudara, ministries, semua pelayanan saudara. I find the success. Saya melihat semua keberhasilan dan keberhasilan. Haleluya. It's possible. Pasti terjadi. It doesn't matter who. Tidak peduli siapa orangnya, What matters is you and God. tapi yang terpenting adalah dirimu dan Tuhanmu. It doesn't matter where. Tidak peduli dimanapun, What matters is you and yang God. terpenting adalah dirimu dan Even Tuhanmu. if you are in Ubuntu, Walaupun saudara di Buntok, if Kalimantan, you apply the word of God, walaupun kalau saudara melakukan firman the Tuhan, power of God is going to be manifested. kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam hidup dan pelayananmu. Even if you are in Banjarmasin, Walaupun saudara di Banjarmasin, the power of God is going to follow you. kuasa Tuhan akan menyertaimu. Even if you are in Palangka Raya, Walaupun di Palangkaraya, the power of God is going to be kuasa with you. Tuhan menyertaimu. Even if you are in the Lake Toba, Walaupun saudara di Danau Toba, the power of God is going to be kuasa with you. Tuhan menyertaimu. Even if you are in Batam, Walaupun saudara mungkin di Batam, the power of God is going to be with kuasa you. Tuhan menyertaimu. Even if you are in Banjarbaru, Walaupun di Banjarbaru, the power of God is going to be with you. kuasa Tuhan menyertaimu. Parawang, everywhere. Rawang, Riau, seluruh
God. Terimalah firman Tuhan. Receive the knowledge of God. Terimalah pengetahuan dari Tuhan. Receive the understanding Terimalah pengertian hikmat dari Tuhan. of the work of God. Dan semua firman Tuhan itu, You are not going to be a tail. saudara tidak akan menjadi ekor, You are going to be a head. tapi saudara akan menjadi kepala. Jeremiah chapter 1, Yeremia pasal 1 verse 12. ayat 12. Jeremiah chapter 1, verse 12. Yeremia 1 ayat 12. Then the Lord said to me, Lalu firman Tuhan kepadaku, You have seen well, baik penglihatanmu, for I am ready sebab aku siap sedia to perform my word. untuk melaksanakan firmanku. The word first, Ya, perkataan itu then God comes to make it dan Tuhan melaksanakannya come to pass. untuk menjadikannya. Many people, when they are praying, that's why sometimes many prayers are not answered. Saudara, banyak orang berdoa, tapi akhirnya doanya sama sekali tidak mengalami jawaban. Because the all time they are going to spend in prayer, Kenapa? Karena setiap kali mereka menghabiskan waktu berdoa, they are talking their problems. mereka berbicara hanya masalah-masalahnya saja. In your prayer, if you are talking problems, Dalam doamu, kalau hanya masalahmu yang you kau are going sampaikan, to come from there with the problems, saudara datang dengan bawa masalahmu, and the problems are going to stay with you. dan masalahmu tetap bersamamu. In the prayers, Ketika berdoa, successful prayers, doa yang berhasil, you go in prayers, engkau berdoa, you speak the solution, engkau katakan solusinya apa, then you are going to come back with dan the saudara solution. akan pulang dengan solusinya. The Bible says, Alkitab berkata, what you sow, apa yang kau tabur, it's what you are going to reap. engkau tuai. You sow with your word. Engkau tuai, engkau tabur, dan engkau tuai lewat perkataanmu. Change your mind. Ubah cara berpikir kita. First the word, Pertama perkataan, then God promised, dan Tuhan berjanji, I'm going to fulfill. aku akan melaksanakannya, menggenapkannya. Amen. Amin. First John chapter 5. 1 Yohanes pasal 5. I put few verses because I knew I'm talking to the students. Ya, saya sedang berbicara kepada para mahasiswa di sini ya. First John chapter 5, 6. 1 and Yohanes 8. pasal 5 ayat 6 sampai 8. Satu Yohanes 5 ayat 6 sampai dengan 8. Now, in this part of the Bible, Dalam bagian firman Tuhan ini, listen to what Apostle John is saying. perhatikan apa yang dikatakan Rasul Yohanes di sini. You know, this apostle Rasul ini, is the disciple Jesus loved a lot. ini adalah rasul yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. So, and he used to, whenever they sit, Yeah. he used to like. Jadi seringkali kalau mereka duduk ya, para murid bersama dengan Yesus, Yohanes ini yang paling suka ya menempelkan bahunya dekat on dengan the Yesus. chest. Bahkan di dadanya. You know, on the chest, it's on the heart. Di dada berarti di hatinya. Then easily he can receive the secret from Jesus. Dan gampang menerima rahasia yang tersembunyi dari Tuhan. This one got the understanding Jadi dia menerima pemahaman, of the pengertian successful spiritual life. dari kehidupan rohani yang sukses, yang berhasil. Now, here is explaining. Dan di sini dia sedang menjelaskan. He said, this is he who came by water and blood. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, Jesus Christ. yaitu Yesus Kristus. Not only by water, Bukan saja dengan air, but by water and the blood. tetapi dengan air dan dengan darah. Let us stop first there. Kita berhenti dulu di sini. They say Jesus Yesus came by water datang dengan air and by blood. dan dengan darah. What is water? Apa itu air? Water is the word Air berbicara the word, of God. firman Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Water is the word of God. Jadi air ini berbicara tentang firman Tuhan. What is blood? Apa itu darah? Blood is
life. Darah adalah kehidupan. Hallelujah. Life is inside. Jadi di dalam darah ada nyawa, ada kehidupan. And this is what, if we want to explain it properly, Jadi kalau kita ingin menjelaskannya dengan lebih we are baik, going to see one thing, kita akan melihat satu hal di sini. very important, Sangat penting. that Jesus came by water and blood. Jadi Yesus datang dengan air dan dengan darah. So Jesus, Jadi Yesus, he came by water and blood. Ia datang dengan air dan darah. It means that he came by the word of Ia God. datang dengan firman Tuhan. And also he came by the life of Dan God. dia juga datang dengan kehidupan dari Tuhan. So the Bible says, Jadi Alkitab berkata, a son will be born, a child is going to be given. anak yang akan dilahirkan itu. Jesus did not come just for the sake of coming. Yesus datang bukan hanya karena dia kebetulan mau datang. God sent his word. Tuhan mengutus And inside him, firman-Nya dan di dalam dirinya there is the life of God. ada kehidupan dari Tuhan. Not the life of Satan. Bukan kehidupan dari setan. Not the life of demons. Bukan kehidupan dari roh jahat. But the life of God. Tapi kehidupan There dari is Tuhan. a difference Ada perbedaannya between the life of God antara kehidupan dari Tuhan and the life of dan Satan. kehidupan dari There setan. is a difference Ada perbedaannya. between the life of God Kehidupan dari Tuhan and the life of the world. kehidupan dari dunia The ini. life of Satan Kehidupan dari setan can look successful, bisa nampaknya berhasil, but it's for the short time. tapi singkat. But the life of God Tapi kehidupan dari is Tuhan powerful, penuh dengan kuasa, is eternal, kekal it's selamanya, not going to fail. tidak akan gugur. My brothers and sisters, Saudara-saudaraku, if tonight kalau saat ini we can renew kita bisa membaharui our commitment komitmen kita to the God of Abraham, kepada Allahnya Abraham, the God of Isaac, Allahnya Ishak, the God of dan Jacob, Allahnya Yakub. he sent his word Ia telah mengirim firman-Nya and Jesus came. dan Yesus datang. And in Jesus, Dan di dalam Yesus the life of God. ada kehidupan dari Tuhan. Now, Sekarang the Bible continues. Alkitab berlanjut dalam ayat ini. And it is the Spirit who bears witness. Dan rohlah yang memberi kesaksian. Because the Spirit is a truth. Karena roh adalah kebenaran. 3. 3. The word, Firman, the blood, darah, and the Spirit. dan roh. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. The word, Firman, the blood, darah, and the Spirit. dan roh. Now, verse 7. Ayat 7. For there are 3 that bear witness in heaven. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, The Father, Bapa, the Word, Firman, and the Holy dan Roh Spirit. Kudus. And these 3 are one. Dan ketiganya adalah satu. And verse 8. Ayat 8. And there are 3 that bear witness Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. on earth. Di bumi. Because now we are coming from the spiritual format Sekarang kita sedang beralih dari format secara and rohani, transcend into the physical secara form. roh, masuk kepada bentuk secara fisik. The blessings Berkat itu in the spirit, di dalam roh itu they come in the physical. sekarang harus berubah menjadi dalam bentuk fisik. In the spirit, Secara roh there are 3. ada 3. The Father, Bapa, the Son, Firman, and the Spirit. Roh Kudus. And now in the Dan physical, sekarang dalam bumi atau dalam fisik and there are 3. ada 3. The Spirit, Roh, the water, air, and the dan blood. darah. That's why Jesus, Dan itulah Yesus. when he did his ministry, Ketika Yesus melakukan pelayanannya, he could not go back to heaven ia tidak bisa kembali ke sorga before he goes on the cross. sebelum dia disalibkan. Because on the cross, Karena ketika disalib itu, he shed his water dia mencurahkan air and his blood. dan darah. Puji Tuhan. Haleluya. So that we may be able Jadi kita mampu to bisa get what is in the spirit mendapatkan semua berkat di dalam roh and bring it in dan the physical. menjadikannya dalam bentuk fisik. God has already blessed you. Tuhan sudah memberkati saudara. Before even you came in this world, Bahkan sebelum saudara dilahirkan di He bumi has ini, already blessed you. Tuhan sudah memberkatimu. He said to Dia Jeremiah, berkata kepada Yeremia, before I formed you in the sebelum womb of your aku mother, membentuk engkau di rahim ibumu, I knew you. aku mengenal engkau. I appointed you. Aku telah menentukan engkau. Before you came here, Sebelum engkau datang ke sini, you were blessed. engkau
sudah diberkati. Before you come here, Sebelum kau datang di you sini, are successful. engkau sudah berhasil. Before you come here, Sebelum kau datang ke tempat ini, you are a doctor. engkau sudah menjadi dokter. Before you come Sebelum kau here, datang ke sini, you are a prophet. engkau seorang nabi. Before you come Sebelum here, kau datang ke tempat ini, you are an apostle. engkau seorang rasul. Before you come Sebelum kau here, datang ke tempat ini, you are a mother. engkau seorang ibu. Before you come Kau here, datang ke tempat ini, you are a father. engkau seorang ayah. Before you come here, Kau datang ke tempat you are a ini, successful business engkau person. seorang pengusaha yang sukses. Let no one cheat you. Jangan biarkan satu orang pun menipumu. Let no one. Jangan biarkan satu orang pun menipu. You're already blessed. Engkau sudah diberkati Tuhan. But it's just a matter of knowing where your blessing is Tapi sekarang yang terpenting adalah mengerti di and mana how berkat to Tuhan take it and dan how to take it. bagaimana kita mengambilnya. That's why Jesus gave the parable Itu sebabnya Yesus memberikan perumpamaan of the hidden treasure tentang harta yang tersembunyi and the parable of the pearl of great price. dan juga tentang mutiara yang berharga It was hidden. tersembunyi. The person who find it, Orang yang menemukannya, they become rich. mereka akan menjadi sangat kaya. You know, this life. Hidup ini, saudara, Life is very simple and simple and simple. hidup ini sebenarnya sederhana, sederhana dan sederhana. It's Satan and the world, they have made it difficult. Hanya setan dan dunia inilah yang membuat hidup ini jadi susah. They have trained your mind Semuanya telah mencuci otak kita, to think always berpikir defeat, bahwa kita selalu kalah, to think always berpikir poverty, bahwa kita harus miskin, to doubt always, untuk selalu ragu kepada Tuhan, doubting always, meragukan semuanya. wasting your time Oh, kau membuang waktumu by doubting, dengan kita meragukan by semuanya, questioning. dengan mempertanyakan semuanya. Now, when Jesus comes, Ketika Yesus datang, Matthew chapter 4, Matius pasal 4 verse 17, ayat 17, the Bible says, Alkitab berkata, Matthew chapter 4, verse 17, Jesus is starting his ministry now. Yesus sedang memulai pelayanannya sekarang. You know, Jesus came to save us, Yesus datang untuk menyelamatkan kita, and he start now his ministry. dan dia mulai pelayanannya. What did Jesus say? Apa yang Yesus katakan di sini? For us to get our blessing, Bagi kita untuk menerima semua berkat, for us to get the kingdom, untuk kita menerima kerajaan itu, the kingdom of every good. kerajaan segala hal yang baik. He says, repent. Bertobatlah. Hallelujah. Haleluya. Let me repeat this one. Saya ulangi lagi, saudara. He says, repent, Ia berkata, bertobatlah, for the kingdom of God sebab kerajaan Allah is sudah at dekat, hand. sudah dekat, sudah di tangan. To repent Bertobat means artinya, the word used, you know, the New Testament was written in Greek. kita tahu perjanjian baru itu dalam bahasa Yunani. Sometimes the translation Kadang terjemahannya and the understanding, dan pemahamannya, sometimes it does affect what is said. ya itu mempengaruhi apa yang dikatakannya. But when it was written in the Greek, Tapi ketika ditulis dalam bahasa Yunani, the word for repent in Greek kata bertobat dalam bahasa Yunani, is metanoia. metanoia. Hallelujah. Haleluya. Metanoia means Metanoia artinya change your mind. ubah pikiranmu. Your salvation comes when you change. Keselamatanmu engkau terima ketika engkau ubah Your pikiran. success comes when you change. Kesuksesanmu terjadi ketika engkau mengubah pikiranmu. There are many people, they find it a pleasure to tell other people, oh me, I'm an orphan, I'm suffering. Saudara, ada orang merasa nyaman, merasa enak kalau bercerita kepada orang, oh aku ini yatim piatu, oh aku ini miskin, gak punya me, I apa, don't have money. aku gak punya uang, aku sengsara, aku And menderita. you are going to do all those gymnastics, and they are not even going to give you money. Dan walaupun saudara sudah memelas, sudah mengelit, gak ada juga yang ngasih uang. You say, oh, okay, let me go and see such and such. Oh,
Aku carilah dulu orang lain, And pergi then kepada orang lain. you arrive there. Dan kau sampai di sini. I'm suffering. Hidupku I'm suffering. akulah orang yang paling malang. You think, and they have a lot of money. Dan kita pikir dia punya banyak uang, kan kasih uang. I'm suffering. And what are you expecting them to give you? Apa yang saudara harapkan dari orang itu untuk diberikan? Them today are going to say, yes, we are with you. Don't worry, we are with you. Lalu akhirnya orang itu berkata begini, jangan khawatir, aku bersamamu, aku mendoakanmu. Gak dikasih apa-apa juga. Then they say, oh, if we had money, we would even give you transport money to go back where you came from. Dan dia berkata, kalau ada uang ku kasih pun supaya kau bisa pulang, ongkos untuk pulang. Then in your mind you realize that, oh, they are not even going to give me transport. Dan akhirnya saudara mulai berpikir, uang pun gak akan dikasih, uang transport pun gak dikasih. It's the way you went. Iya. You went with a negative mind. Kenapa? Karena engkau datang tadi dengan pikiranmu yang negatif. Hallelujah. Haleluya. But if you want to be successful, Tapi kalau saudara ingin benar-benar sukses, actually you are not even going to look for those people. saudara tidak akan cari orang itu. Those people are going to come. Orang itu yang mencari saudara. They are going to come to you early in the morning. Dan mereka akan datang pagi-pagi. They say, I didn't sleep tonight. Oh, semalam aku nggak bisa tidur. I saw someone in the vision. Aku melihat dalam mimpiku. He said to me, go with this 20 million. Dia berkata, pergilah, bawa uang 20 juta ini. What is your name, sister? What is your name? 1, 2, 3. What is your name? Siapa namamu? Yeah. What is your name? Hah? Liria. Liria. They come to knock at your door. Then you are surprised. This Tiba-tiba di pintu, tok. time. Kok jam segini ada orang ketok pintu? Is there any problem? Apakah ada masalah? He said, no. Oh, enggak. Tenang, enggak ada masalah. Can I have a seat? Boleh aku duduk? Then you sit, then you Duduk. sit. Then they say, last night Semalam I had a dream. aku bermimpi. I saw my uncle. Aku lihat pamanku He said, take this money. bawa uang ini. $20 million. $20 million. Kalau 20 juta dolar nggak tahu lagi berapa triliun itu. Say, give it to him. Kasih ke Liria. Then in your mind, you start to seeing all the things you wrote before, your visions you put down before. Lalu Liria langsung teringat dengan semua visi yang dicatatnya di buku itu. I'm going to buy a church. Oh, aku akan beli apa? Aku akan bangun gereja yang besar. This is what it was. Ini seharusnya saudara. Change your mind. Ubah cara dan pola pikir kita. Don't think negative. Jangan berpikir negatif, Think positive. berpikir positif. Think blessing. Pikirkan berkat You are Tuhan. already blessed. Engkau telah diberkati. Apostle Paul, I remain with 1, 2, 3, 4. 4 Bible verses. 4 ayat terakhir. Romans 12. Roma 12 Romans 12. 1 up to 3. ayat 1 sampai dengan 3. 1 up to 3. I beseech you, therefore, my brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is a good and reasonable service. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. And do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove that what is good and acceptable and perfect will of God. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. To be conformed to this world Iya, untuk kita berubah. is to accept what the world says. Iya,
Kalau kita menjadi serupa dengan dunia ini, berarti kita menerima apa yang dikatakan dunia kepada kita. The world all the time says you are poor. Dunia akan selalu berkata engkau akan selalu miskin, Then you accept. dan engkau menerima perkataan It itu. means you conform to it. Artinya kita menjadi serupa dengan dunia ini. But to renew, you have to renew your Tapi mind. kita harus mengalami pembaharuan To know pikiran. that you belong to your Father. Untuk mengerti bahwa kita adalah milik Bapa kita. Your Father God is rich. Bapa kita adalah kaya. And you were created rich. Dan engkau diciptakan kaya. And renew your mind. Baharui pikiran kita. Hallelujah. Now, how there is a moment, Sekarang ada saatnya. an important moment, Saat yang penting. where you bring the word of God Di mana kita menerima firman Tuhan and itu. you bring your vision Dan kita bawa visi kita. so that the sparkle may happen. Sehingga terjadi sesuatu di dalamnya. What is that moment? Apa momen itu? And that is my last verse. Ini ayat yang terakhir. I think I'll stop. Tidak sampai 4 ayat lagi, saudara. Hallelujah. Oke. My last verse. Ayat yang terakhir. That moment, Momen itu, saat very, itu. very important. Ini penting, saudara. Joshua Yosua chapter 1, pasal 1 verse 8. ayat 8. Joshua. Yosua pasal 1 ayat 8. Joshua chapter 1 verse 8. Yosua pasal 1 ayat 8. Ya. This book of the law Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. shall not depart from your mouth, Ya, jangan lupa memperkatakan, artinya jangan jauh dari mulut kita. but you shall meditate in it day and night, Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, that you may observe to do according to all that is written in supaya it. engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. For then you make your way prosperous, Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, and then you will have good dan success. engkau akan beruntung, akan sukses. The word of God speaks blessing. Firman Tuhan memperkatakan berkat. The word of God speaks eternal life. Firman Tuhan memperkatakan hidup kekal. In brief, the word of God speaks success. Jadi artinya firman Tuhan selalu memperkatakan kepada kita kesuksesan. Then the success, the word of God is speaking, Dan kesuksesan, keberhasilan yang disampaikan oleh firman itu have to be in your mouth. harus ada terus di mulut kita. And you have to meditate on Dan it. saudara merenungkannya. Meditation Perenungan is the combination adalah kombinasi, of the mind and the word. adalah antara pikiran dan perkataan. When you sit Ketika saudara duduk and meditate, dan merenungkan, you meditate what God says engkau about you. renungkan apa yang Tuhan katakan tentang dirimu. Never meditate what people say about Jangan renungkan apa yang orang lain katakan tentang dirimu, or what the condition of your atau life. kondisi yang sedang terjadi dalam dirimu yang diperkatakan bagimu. Hallelujah. That's why Apostle Paul said Itu sebabnya Rasul Paulus in the dengan jelas book, berkata, this is you just going to write. saudara boleh tulis ayat ini Apostle Paul says in Romans chapter 10, dalam Roma pasal 10. the word is in your mouth. Firman itu ada di mulutmu. The word is in your heart. Firman itu ada di hatimu. Confess the word. Akui firman itu. Confess Jesus. Akui Yesus. Jesus is the inclusion of everything Yesus good for adalah God. kegenapan segala yang baik bagi kita. Confess Jesus. Akui Yesus, You shall be saved. engkau pasti selamat. Confess success. Akui keberhasilan, You shall be engkau successful. pasti berhasil. Confess wisdom. Akui hikmat You Tuhan, are going to be wise. engkau akan menjadi bijaksana. Confess riches. Akui kaya, You are going to be engkau rich. akan menjadi kaya diberkati Tuhan. Confess husband.
Akui kau punya suami. You are going to be Engkau get akan married. terima suami yang terbaik. Confess a husband, a wife. Akui istri yang terbaik. You are going to have Engkau a akan wife. terima istri yang terbaik. Confess the children. Akui kau punya anak. You are going to have Engkau children. pasti punya anak. That's why the book of Joel says, Itu sebabnya kita Nabi Yoel berkata, let the weak say, biarlah yang lemah berkata, I am strong. aku kuat. Let the poor say, Biarlah yang miskin berkata, I am rich. aku kaya. I am successful. Aku I berhasil. am prosperous. Aku I diberkati. am healthy. Aku sehat. I am strong. Aku kuat. I shall not die. Aku tidak akan mati. But I shall live Aku akan hidup and proclaim dan the menceritakan wonders of the Lord. pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang God ajaib. is my shepherd. Karena Tuhan adalah gembalaku. I shall not want. Aku tidak akan. If you continue to do that, Kalau terus saudara melakukan ini, heaven is going to shake. sorga akan bergetar. The power of God is going to come. Kuasa Tuhan akan datang. And it's going to bring your vision to pass. Dan akhirnya apapun menjadi visimu menjadi kenyataan. That is the secret of life. Inilah rahasia kehidupan kita. That is the secret of the book, you know, the Bible. Inilah rahasia dari buku Alkitab kita. This book before, Sebelumnya it was not open to everyone. tidak terbuka bagi semua orang. But now, Tapi sekarang it's revealed. sudah dinyatakan bagi kita. Want success? Kalau saudara mau berhasil, Success is not just to have things here on earth. saudara, kesuksesan, keberhasilan bukan berarti kita punya semua harta dunia Success ini. is also to have eternal life. Kesuksesan berarti saudara benar-benar memiliki hidup kekal. If your success is just here on earth, Kalau kesuksesan kita hanya sebatas duniawi saja, di dunia ini saja, it's not complete. itu belum lengkap, belum sempurna. When the trumpet is going to sound, Ketika sangkakala berbunyi, our Lord is going to come Tuhan kita akan datang in the kembali cloud di awan-awan sana with the angel. dengan para malaikatnya. Trumpet, they are going to sound. Sangkakala yang berbunyi itu, Books are going to be opened. dan semua buku-buku akan Names are dibuka. going to be called. Nama-nama akan disebutkan. Sister, what's your name? Liria, Lydia. Liria, Then you jump. dan kau akan meloncat. Lord, Tuhan, here I am. ini aku. Oh, my power. Mantap. Oh, Lord, here I Ini am. aku Tuhan. Hey, Cassandra. Asanda. When they call my name, then hallelujah. Then I start walking. Dan aku mulai berjalan. Walking. That we are victorious. Kita lebih dari pemenang. Kita pasti berhasil. We are blessed. Kita diberkati Tuhan. Saudara-saudaraku, The gospel we have come to. Injil yang sudah kita terima ini, The gospel of life, ini adalah Injil kehidupan kita. of success. Hidup yang sukses, yang berhasil, dan diberkati Tuhan. Crucified. Main musik singers. You live tonight. Rejected and on the road. Trampled on the ground. You took the fall and followed me. Mari kita bangkit berdiri. Jesus died for us. Yesus telah mati bagi kita, saudara. Him is suffered Dia sendiri telah menderita so that we may do well. supaya kita memiliki hidup yang The baik. secret of life was hidden. Rahasia kehidupan tersembunyi selama But ini. Jesus came. Tapi ketika Yesus He datang, died for us Dia mati buat kita so that He may reveal to us supaya Tuhan menyatakan bagi kita a success of life. kehidupan yang penuh dengan So you are kesuksesan. not going to suffer. Saudara tidak akan menderita You are lagi going to selamanya. succeed. Saudara pasti berhasil. Wherever you are going to go, Kemanapun kau pergi, you are going to succeed. engkau pasti berhasil. We are going to pray Kita akan berdoa all saat ini. together Bersama-sama kita akan and berdoa. thank God Dan kita bersyukur for kepada our Allah salvation. untuk keselamatan yang Dia berikan bagi And we kita. are going to pray Dan kita akan berdoa that God help us bahwa Tuhan akan menolong kita, change our mind, akan mengubah pikiran think kita only good, untuk melihat segala kebaikan to Tuhan, think blessing, untuk berpikir akan berkat Tuhan, untuk berpikir akan to think keberhasilan, prosperity. untuk berpikir akan kemakmuran.
never think abundant life. untuk berpikir akan hidup yang berkelimpahan itu.